بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والعلاء والمجد والثناء. تعالى ربنا عن الأنداد والشركاء وتقدس عن الأمثال والنظراء. ليس كمثله شيء، الباقي بدون فناء، وسيفنى الملأ الأعلى إذا ما الله شاء. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عدد حبات الثرى ونجوم السماء، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، إخوتي أخواتي آبائي الكرام، طبتم وطاب المقام، ولكم علينا حق التحية، وتحيتنا تحية الإسلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فتقدموا بالشكر لكم جميعا لأعضاء الجمعية الأخوة المتطوعين، ولكم على هذا السعي. Je remercie tout d'abord les membres de l'association de m'avoir invité et de votre présence, Inch'Allah. Les frères m'ont demandé une courte présentation. Je veux me présenter. Je suis votre frère Omar Gourman, président de la commission de Dar al-Fatwa, au Salon du Bourget, et professeur de la jurisprudence comparative, أستاذ الفقه المقارن ومدير دار الفتوى بمعرض البرجي. واستنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. Le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est présenté. قال أنا النبي لا كذب. وهذا c'est une présentation, il s'est présenté. Je suis le prophète, je suis le fils de Abd al-Muttalib. De là, Imam al-Hajwi, rahimahullah, في كتابه الفقه السامي تاريخ الفقه الإسلامي، قال يجوز للإمام أن يدلي بمقامه، يعني le fait de se présenter, c'est de la sunna. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler sur les hasanat. Comment sauvegarder les hasanat. كيف الحسنات، اكتساب الحسنات بعض المرات سهل، بعض المرات اكتساب الحسنات سهل، وبعض المرات أمور يفعلها المرء بسيطة وسهلة. Des actes, quelques actes sont faciles. Donc pour avoir les hasanat, des fois c'est par un sourire. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابتسامة في وجه أخيك صدقة. Juste un sourire, ça fait une aumône, dit le prophète صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان. Les ablutions, ils ont la récompense de la moitié de la foi. الطهور شطر، يعني نصف قيمة الطهور، قيمة الوضوء، قيمة نصف الإيمان، كما قال المازري رحمه الله. Donc les ablutions, ils ont la moitié, la récompense de la moitié de la foi. Supposons aujourd'hui, supposons qu'un non-musulman rentre et se convertit à l'islam. Donc tous ces péchés deviennent hasanat. Nous, avec les ablutions, on a la moitié de la récompense. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. Et juste le fait de dire Subhanallah walhamdulillah, la personne se voit attribuer des hasanat, l'équivalent des cieux et de la terre. Subhanallah walhamdulillah, كلمتان خفيفتان. كما ذكر البخاري رحمه الله كان ذكيا في الصحيح، صحيح البخاري. بدأ بالنية، إنما الأعمال بالنيات. ثم آخر حديث ذكره البخاري، آخر حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. البخاري لما يذكر هذا ذكاء، يعني البداية بالنية والنهاية
يمكن أنك تدخل الجنة بكلمتان خفيفتان على اللسان. وفي وسط الكتاب الفقه، فقه الطهارة، فقه الصيام، فقه الميراث، فقه الوصية، فقه. لكن بعض المرات إذا كانت النية غير خالصة لله وأنت مملوء علم، لا يفيد العلم هذا، لا يفيد شيء. والبخاري رضي الله عنه بدأ بالنية ثم انتهى آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. البخاري son dernier hadith c'est celui-là, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Le prophète dit c'est ces mots faciles pour la langue mais ils pèsent lourd pour Allah subhanahu wa ta'ala. son dernier كذلك رمضان، الحديث متفق عليه البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى قال الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Tous les actes, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, tous les actes appartiennent à mon serviteur. Cela ne veut pas dire que la prière et le hajj et le zakat nous appartiennent. Ils appartiennent également à Allah subhanahu wa ta'ala. كل عمل ابن آدم له، هذا لا يعني أن الصلاة للعبد والحج للعبد، بمعنى أن كل من بين التأويلات من بين تفسيرات الحديث كل عمل ابن آدم له بمعنى معروف القيمة. أنت تصلي لله، هي كل الأعمال لله، كل الأعمال صلاة أو صيام أو صدقة أو حج، كل الأعمال لله. لكن الأعمال هذه غير الصيام معروفة القيمة. صلاة الجماعة 27 درجة أو 25 درجة، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، معروف القيمة معروفة إلا الصيام. لهذا قال الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له، بمعنى معروف القيمة. أما هي لله سبحانه وتعالى، صلاتنا لله، كل لله إلا رمضان فإنه لي، بمعنى أن قيمة رمضان وقيمة الأجر غير معلومة إلا عند الله، sauf le Ramadan. Tous les actes appartiennent à mon serviteur, c'est-à-dire ils sont connus, la valeur de l'acte est connue. Sinon tous les actes sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. À part le mois de Ramadan, on ne sait pas, on ne connaît pas la récompense. Sauf le mois de Ramadan, dit Allah. C'est-à-dire on ne connaît pas, on ne sait pas la récompense du mois de Ramadan. Donc la récompense du mois de Ramadan, elle est énorme. بعض الأعمال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري لها قيمة، ما يعرفش حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quelques actes, même le prophète ne sait pas combien on a de حسنات. ذكر مالك في الموطأ والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الأذان لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر، هذا لو تعرفوا يعني تبع المرات يعني حتى في الدارجة عندنا تقرأ كتاب مثلا أو تأكل واحد الطبق تأكل ماكلة أو تفرج فيلم تشوف فيلم تقول واحد الفيلم شفتو واحد الكتاب قرأته، يعني لا تدري الوصف، ما تعرفش توصف. واحد الكتاب قريته ما تعرفش تكمل. النبي يقول النبي لو يعلم الناس ما في الأذان لو تعرفوا ما في الأجر كم لا ندري. Si vous savez, dit le prophète, combien y a-t-il de ajr dans l'adhan, vous aurez
on ne laisse pas n'importe qui faire l'adhan. Fait le tirage au sort. Nastahamu alayhi. Fait le tirage au sort. J'aimerais bien avoir le même ajr. ولو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة العشاء لآتوهما ولو حبوا. لو يعرفوا بشكل من الأجر في صلاة الصبح وصلاة العشاء لآتوهما ولو حبوا. S'ils savaient aussi la récompense de la prière de Subh et l'Isha, ils venaient à 4 pattes. Combien y a-t-il? Tellement de hasanat. Beaucoup de hasanat. Donc, النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي قال: ألا لكل حرف حسنة. قراءة القرآن لكل حرف حسنة. أنا لا أقول ألف لا ألف 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 لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Juste le fait de lire Alif Lam Mim, le prophète dit chaque lettre, vous avez une hasana multipliée par 10. الحسنة حسنة بعشر أمثالها. Donc le prophète dit une hasana, Alif Lam Mim, une lettre multipliée par 10. Donc Alif Lam Mim, 30 hasana. Donc la lecture du Coran, chaque lettre, on a une hasana multipliée par 10. Et des fois, les dizaines, ils sont multipliés par 700. Et là, c'est le ضعف. إذن الحسنات بعض المرات سهل اكتساب الحسنات. Donc des fois, on a beaucoup de hasanat et beaucoup d'actes, les actes qui sont multiples pour avoir les hasanat. Comment les garder? Il faudrait réfléchir à garder, sauvegarder ces hasanat, parce qu'on peut les perdre. كما يمكن اكتساب الحسنات يمكن كذلك أن نضيع الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مسلم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ Savez-vous, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Muslim, savez-vous le ruiné? Qui c'est le ruiné? قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. Le ruiné parmi nous, c'est celui qui n'a pas d'argent ni de biens. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدري، savait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sait réellement le ruiné. Pourquoi il a posé la question? Si on a la réponse. Pourquoi poser la question? Parce que les Arabes avaient une culture. كان عندهم ثقافة. كما كتب العقاد رحمه الله ثقافة العرب. ثقافة العرب. كان عندهم ثقافة. Ils avaient une culture, les Arabes. Avant l'islam, ils avaient une culture. C'est pour ça que les compagnons disaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous vidait et nous remplissait. كان يفرغنا من الثقافة العربية ويملأنا بثقافة إسلامية. Nous vidait et nous remplissait. Vider la culture arabe ancienne et les remplissait par la culture musulmane. فقال النبي: أتدرون من هو المفلس في ثقافتكم أنتم؟ Dans votre culture, qui c'est le ruiné? Ils répondirent: celui qui n'a pas d'argent et pas de bien. هذا هو le ruiné pour nous. Donc le prophète dit, dorénavant, dans notre culture musulmane, le ruiné, c'est celui qui vient le jour du jugement, avec des prières, avec le mois de Ramadan, avec zakat. إذن يقول
يأتي يوم القيامة المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. Donc forcément, il faisait les ablutions. كان يأتي بصلاة. Donc forcément كان يتوضأ. وكان لكل وضوء نصف أجر الإيمان. Chaque ablution, forcément, il faisait les ablutions. Donc il avait chaque ablution la récompense de la moitié de la foi. Donc, si tu le fais 5 fois par jour, في حسنات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مالك الموطأ ومسلم قال دخل النبي المقبرة وقال وددت لو أني رأيت إخواننا. En fait, dans le hadith Muslim, Malik rentre dans un cimetière avec les compagnons, il fait le dua et il dit j'aurais aimé voir mes frères. وددت لو أني رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله أليس نحن بإخوانك؟ إحنا مش خدك؟ قال بلى أنتم أصحابي. On n'est pas tes frères? Les compagnons, si, vous êtes mes compagnons. Ça veut dire que vous êtes mes frères et mes compagnons. On n'est que des frères, on n'est pas des compagnons. Ils avaient du prophète. إنما المؤمنون إخوة فنحن إخوة مع الصحابة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هم إخوة وصحابة أصحابه. فقالوا كيف تعرف إخوانك؟ Comment les reconnaître ces frères le jour du jugement? قال يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين, ils auront des taches lumineuses le jour du jugement parce que à force de faire les ablutions. Donc je les reconnaîtrai et je fais appel à eux. فأقول ألا هلما يعرف فنقول ألا هلما ألا هلما venez أرجعي فيأتون فينادى يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد بدلوا بعدك. Ils ont changé. C'est vrai qu'ils faisaient les ablutions, c'est vrai qu'ils faisaient la prière, mais ils ont changé. Donc les hasanats qu'on a ils les ont tous perdus. En fait, c'est dangereux de souffrir, surtout pendant le mois de Ramadan, surtout on a mois de août. C'est pour ça le Ramadan فرض في السنة الثانية من الهجرة بعد الصلاة وبعد الزكاة لأنه صعب. Ramadan صعب شوية. Deuxième année de l'Hégire, le mois de Ramadan a été imposé. Après la prière et après la zakat. Donc c'est dur. Donc c'est dommage de jeûner, d'avoir ces hasanats et de les perdre le jour du jugement. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة صلى وصيام صام وزكاة وأدى الزكاة. C'est vrai, dit le prophète, le ruiné, c'est celui qui vient le jour du jugement avec des prières, le ramadan et le monde légal. Il a donné le monde légal, mais il a insulté un tel, volé l'argent d'un tel, calomnie un tel, tué un tel, سفك دم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا frappé un tel فتؤخذ حسناته. Le jour du jugement, pour payer, il n'y a pas l'argent. Il y a hasanat, sayyi'at. Donc, ces personnes qui les a
insulté, personne volé l'argent, personne tué, personne frappé. Il paye par les hasanat. Il a gagné. Donc il donne à chacun sa part des hasanat. Et il dit le prophète, si on sait jamais si les hasanat ne suffisent pas à rembourser ses dettes, il prend leur sayyi'at. Donc pour payer, il prend فَتُطْرَحُ عَلَيْهِ إذا أعطى الحسنات ولم يؤدي ما عليه قال النبي تطرح عليه سيئاته ثم يطرح في النار. Il se voit jeter en enfer. Donc celui-là, cette personne, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nomme, le ruiné. هذا هو المفلس. المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سب هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، قتل هذا، كذا هذا، فتؤخذ حسناته تعطى لمن سبه لمن ضربه، ثم إن لم يوفي ما عليه تؤخذ سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. Donc, comment garder ces hasanats? Si nous on veut mettre un titre sur l'action de se ruiner, لو نحبوا نديروا عنوان صغير لهذا المفلس، هذا مثلا نقولوا مثلا سيء التعامل مع الناس. هذا الشخص سيء التعامل مع الناس لأنه سب هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا كل دائما هذا. إذا تعامله مع الناس سيء. Si on voudrait mettre un titre, c'est cette personne se comporte mal avec les gens. Un tel, voler un tel, insulter un tel, calomnier un tel, il se comporte mal avec les gens. Peut-être qu'il se comportait bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, yusalli, yasum, wa niyyatuhu sadiqa, avec Allah, peut-être qu'il se comporte bien. Mais le défaut de se ruiner, c'est qu'il se comportait mal avec les gens. Donc un jour ou l'autre, il doit payer. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه الترمذي قال حسن صحيح قال ليس المؤمن بلعان ليس المؤمن بلعان. المؤمن ما يلعنش الناس، لا يسب. Le croyant, dit le prophète, n'est pas insultant, n'est pas vulgaire. Le croyant. فهذه التعامل مع الآخر مسلم أو غير مسلم يفقدك الحسنات. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال اتق الله حيثما كنت. هذا مع الله. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا مع نفسك، مع نفسك. دير سيئة دير حسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن. الناس، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس لأن تعاملك مع الناس يحمي الحسنات. On va dire, crains Allah là où tu te trouves, c'est le relationnel avec Allah, et suis la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera avec toi-même, comment avoir les hasanat, et comporte-toi avec les gens en ayant un bon comportement pour garder justement les hasanat avec les gens, bien se comporter avec les gens. Donc les hasanat, comme la personne réfléchit et pendant le mois de Ramadan, après Ramadan, les actes, des fois c'est des actes corporels, des actes matériels, pour gagner les hasanat, pour gagner
la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait aussi réfléchir à comment sauvegarder les hasanat. كيفاش انك اكتساب الحسنات حسن، لكن يفكر الانسان كذلك يمكن انه يفقد هذه الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال اتقوا السبع الموبقات. اتقوا السبع الموبقات. Faites attention, dit le prophète, à éviter les 7 péchés capitaux. سبع الموبقات. وذكر من السبع قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. القذف المحصنات المؤمنات الغافلات. القذف هذا هو الاتهام بالزنا. القذف هو انك تتهم المرأة بالزنا، وانت الزنا انك يكون شهود من 4 من الشهود وانت تقذف، هذا من السبع الموبقات. كذلك الحديث هذا قال العلماء الحديث ذكر المؤمنات، بمعنى يمكن نفس الحديث يطبق على المؤمنين. قذف المؤمن بالزنا، واحد مؤمن وانت تقذفه قال هذا زاني، هذا من السبع الموبقات. Les 7 péchés capitaux, c'est de traiter une personne d'adultère, que ce soit la femme ou l'homme. 7 péchés capitaux. C'est-à-dire, c'est le comportement toujours. C'est le comportement avec autrui, avec l'autre. قال النبي صلى الله عليه وسلم سرق مال هذا. يأتي يوم القيامة هذا المفلس سب هذا، قذف هذا، وأكل مال هذا. أكل مال هذا يمكن أن يكون شخص voler l'argent d'un tel، peut être un être humain, une personne, un individu, et peut-être une société. ما تقولش هذه مؤسسة، هذه مؤسسة ما نفس الشيء، أنك قتل سرق وأكل مال هذا، voler l'argent d'un tel، peut être une personne, un individu, et peut-être une société. La RATP, تدخل المترو ما تخلص، لأن j'ai volé personne، c'est le métro. Tu es en train de voler une personne. La RATP, la SNCF, la société où tu travailles. يعني أي شيء ما قالش هذا كافر يعني non musulman. Pareil. C'est des gens créés par Allah سبحانه وتعالى، ما خلقوش الشيطان، خلقهم الله. فالسرقة حرام، السرقة le vol est حرام، مش المسروق. مش المسروق. المسروق لا يقع عليه حرام ولا حلال. المسروق هو السرقة اللي هي حرام. C'est le vol qui est haram. Pas le voler. Parce que si tu rentres dans un magasin où tu connais pas, tu sais pas que la personne vend un produit volé, tu sais pas. C'est halal, tu peux l'acheter. Tu peux l'acheter, halal ali. Toi, tu sais pas. C'est-à-dire le vol, le mot vol ne touche pas l'objet, touche l'acte. L'acte. L'acte, بما اكتسبت أيديكم، الكسب. ما ليس بالشيء، ربما هذا شوية. Donc, voler une personne ou une société, c'est pareil. Tu dois rendre le compte dans ce bas monde, là, le jour du jugement. قال الإمام الترمذي رحمه الله ذكر حديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فتنة أمتي المال.
toute communauté, dit le prophète sallam, a une tentation. Ils sont tentés par... La tentation de ma communauté, c'est l'argent. Tenté par l'argent. La tentation en soi-même n'est pas un péché. Comment acquérir cet argent? Il est tenté par l'argent, il les gagne halal. Il gagne son argent halal. Il est tenté, oui, c'est pas un péché pour lui. Mais gagner son argent parce qu'on est tenté, prend tous les moyens pour les gagner, halal, haram, kada, c'est ça le haram. Et d'autant plus haram quand il s'agit d'une autre personne, société ou une personne. Parce que c'est pour garder les hasanat. Il ne faut pas oublier, parce que صليت ولا صمت رمضان عندي الأجر وخلاص. لا يمكن أنك تخسر هذا الأجر. Tu peux perdre l'ajr. C'est pas parce qu'on fait l'acte que automatiquement les hasanats qui sont enregistrés à tout jamais. Non, on peut les perdre. C'est pour ça que le musulman, comme il réfléchit à avoir les hasanats, il fait attention à ne pas les perdre. Or, le jour du jugement, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est intransigeante. يعني الله سبحانه وتعالى واحد العدل عدالة عنه لا يمكن المرء أن يتصورها. ما تصورش العدل الإلهي كما كتب أحدهم، العدل الإلهي. الله سبحانه وتعالى عادل بينك وبين الناس. فاكتساب الحسنات هذا مهم. C'est très important d'avoir les hasanats et de les multiplier par des nombreux actes. التسبيح والتهليل، الصلاة، الصيام، الزكاة، كل هذه الأعمال تكتسب بها حسنات. لكن التعامل مع الناس مسلم أو غير مسلم يمكن أن المرء يفقد هذه الحسنات. Donc c'est très important de les gagner les hasanats, mais les sauvegarder c'est également très important. Et comment les sauvegarder? C'est de mieux se comporter avec les gens, musulmans ou non musulmans, pour que le jour du jugement la personne ne serait pas parmi les ruinés, al-muflis. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.